Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Worship you, sebab tidak ada yang lain seperti Engkau because no other God like you yang begitu sangat mengasihi that kami, really love us so much. dan kami menyadari Tuhan, And we are realizing Engkaulah pintu you are the door yang telah dibuka untuk that's kami, open for us, supaya kami diselamatkan, so we will be saved by you, supaya kami dipelihara so you will protect us sampai seturut dengan apa yang Kau inginkan. until it's according to what you will. Bapa di sorga, Father in heaven, kami bersyukur we give thanks to you, dapat memuji Engkau, we can glorify your name, dapat berdoa, we can pray menyembah Engkau, to worship you, karena Engkau yang terbaik because you are the dalam hidup best in kami. our life. Dan sebentar Tuhan, And this minute, Lord, kami kembali mau dengar we want to firman-Mu. hear your word. Urapi kami Bless us, Lord, dengan urapan baru, with your new supaya kami anointing, dapat menangkap so we can understand apa yang menjadi kehendak, what is your will upon us, tujuan Tuhan your purpose untuk kehidupan kami. for this life. Dan sebentar Tuhan, And Lord, pakai hamba-Mu use me untuk menjadi saluran as your servant, as your tools, semua umat-Mu all your people yang membuka hati that open their biar heart ditolong oleh will Tuhan. be helped by you. Siapapun mereka, Wherever they are, jangkauan Tuhan touch them, terulur untuk mereka. will be on them, Lord. Sekali lagi Tuhan, One more time, kami Lord, menolak that pekerjaan I setan, deny all the evil kuasa work, iblis the Satan work yang berusaha that try untuk mengganggu to konsentrasi. destroy our life. Tapi kami percaya We believe dengan mengandalkan nama Tuhan, by depend on your name, kami diberi kemenangan, we have victory, dan kami siap untuk mendengar and we are ready firman to hear. dalam nama In Tuhan the name Yesus. of Jesus Kami Christ, bersyukur we dan are give berdoa. thanks and praise. Bersama kita katakan Together we say, amin. Amen. Amen. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Have a seat, my beloved. Kita patut bersyukur We are so grateful to God kalau Tuhan masih mengizinkan kita that God still allowing boleh us berada di tempat ini, to be here, boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, to enjoy the fellowship with our Lord, sebab Tuhanlah because God kekuatan kita, is our power, gunung batu kita, our rock, kota benteng kita, our refuge. dan menjadi satu hal yang sangat penting, And the most important, kita menyadari that we are will, kita hidup we are alive karena anugerah Tuhan. only because of His Tentu grace. umat Tuhan And people of God, menunggu you are waiting mendengar firman Tuhan, to hear the word, supaya kehidupan kita so that our life terus mengalami keubahan, will continue to be changed, perubahan demi keubahan, changing by changing, sampai menjadi serupa dengan until gambar Tuhan. we become same image like Sekali Him. lagi saya mengucapkan salam persekutuan kita, One more time, I want to greet you all, itu Philadelphia. Philadelphia, Saya yakin and I believe di tengah-tengah kesulitan in the middle of these yang troubles, melanda dunia ini, in this old world, kita telah diberikan kekuatan God give us power, karena ada persekutuan dengan Tuhan, because we have fellowship with God, dan tentu juga tidak terlepas and persekutuan kita dengan sesama. also the fellowship with others. Walaupun berjauhan tempat, Maybe we are different, we are far in bahkan places, tidak bisa bersama And we- semacam ini, cannot be together in one place, tapi saya yakin but I still believe kerinduan kita semua, our desires, kita ingin memiliki persekutuan we want to have fellowship yang lebih erat lagi more and more close with Him, dengan Tuhan dan with sesama kita. our God and other Tentu brothers. kita sudah diberkati And we are already blessed by Him, lewat setiap ibadah by kita, every service, terutama juga ibadah Paskah, especially in Passover service, bahkan ibadah hari in kebangkitan. the resurrection service. Kita sudah diberkati Tuhan, God bless us all. dan dalam ibadah pendalaman Alkitab, And in this Bible study service tonight, saya juga masih menekankan also I want to emphasize for us betapa pentingnya kita mengalami kuasa kebangkitan how Tuhan. important we must receive the power of His resurrection. Dan dalam kuasa kebangkitan Tuhan, In the power of God's resurrection, disitulah letak kemenangan kita. that is our victory also. Dan Tuhan ingin And God's want kita mengerti
chosen from God, adalah untuk bersekutu dengan Tuhan is to have fellowship only with Him dalam tanda in the sign kematian of the death dan kebangkitan Tuhan. and the resurrections of God. Disitulah letaknya That's the power kehidupan saudara dan of saya our life untuk berkemenangan. to be victorious. Yesus Kristus Jesus Christ, dalam tanda kebangkitannya, in the mark of His Dia resurrection, menunjukkan kemenangannya. He saw His victory upon death. Oleh sebab itu saudara dan saya juga, That's why you and me, Tuhan ingin God's want saya dan saudara you and me memiliki sesuatu to have something yang Tuhan sudah sediakan. that God already provide for us. Mati dan bangkit Die and rise again bersama dengan Kristus. together with Christ. Ini kerinduan kita. This is also our desire, Ini juga kerinduan Tuhan. and this is also God's desire. Oleh sebab itu saudara, That's why, brothers and sisters, apa yang harus kita lakukan what should we do now untuk mengalami kuasa to kebangkitan? experience His resurrection's power? Ya, Tuhan Yesus memberikan betul-betul satu pengharapan Lord Jesus give hope to bahwa us. betapa pentingnya kita That's how important for us memiliki kuasa kebangkitan to itu. have that resurrection's power. Dan untuk itu saudara, And for that, brothers and sisters, dengan kuasa kebangkitan itu, with that power, kita dibedakan we will be different dari kehidupan yang lama, from our old life, kehidupan yang di luar Tuhan. the life out of God, Tapi kita dibawa masuk but God already bring our dalam enter kehidupan di dalam to Kristus. the life in Itu Christ. sebabnya Tuhan tunjukkan It's why God showed to us bagaimana kemenangan gereja Tuhan, how the victory of His church, terutama pada zaman akhir. especially in the last days like this. Dalam Wahyu 20, Revelation chapter 20, di sana jelas sekali it's very clear there. segala sesuatu Everything kuasa akan dinyatakan oleh Tuhan. will be declared by God. Dalam ayat 4 dimulai, In verse 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patung, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and such as did not worship the beast nor his image, and did not receive the mark on their forehead and on their hand. They lived and reigned with Christ for 1,000 years. Ini suatu janji yang luar biasa, This is amazing promise of God, di mana Tuhan memberi kuasa where God will give His power kepada orang yang mengalami kuasa kebangkitan, for all the people who receive the power of His resurrections, bangkit dari antara orang. will be rise from the dead. Oleh sebab itu saudara, That's why, beloved brothers and sisters, siapa yang mengalami kuasa kebangkitan? who will receive the power of His resurrections, Siapa yang memiliki kuasa kebangkitan? will have experienced the power of His resurrection, Adalah kehidupan yang tidak pernah bergeser dari kehendak, is the life that never turn away from the God's will, tidak pernah keluar dari rencana, never out of His plan upon us, tapi tetap di dalam Tuhan. but still in God. Apapun harga yang harus dibayar, Whatever the price that we need to pay, mereka tidak pernah berubah. they never change. Sekalipun dunia dikuasai oleh antikris, Even this world is conquered by mereka tetap Antichrist, bertahan but they still stand for menjadi penyembah Tuhan yang as benar. the worshippers of God. Tetapi apa janji Tuhan untuk mereka? What God's promise for them, Mereka hidup kembali they will live again, dan memerintah sebagai raja and they will reign as a king bersama-sama dengan Kristus, together with Christ. dimulai dari 1000 tahun lama Start from 1,000 years long sampai selama until forever and ever.
itu diberikan kepada orang-orang yang mengalami kemenangan. It will be given to the people who have victory in their life. Kuasa kebangkitan adalah milik dari pemenang. The power of Jesus Christ is belong to the people who are victory, Memiliki suatu kuasa untuk memerintah. have the power to reign. Dan oleh sebab itu, saudaraku, That's why, brothers and sisters, Tuhan memberikan peringatan-peringatan God also give warnings and kepada warnings umat Tuhan. to the people of God. Dan Tuhan pernah memberikan satu nasihat And God give one advice kepada jemaat di Tiatira. to the people, to the church in Thyatira. Dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, Revelation chapter 2, bahwa kemenangan that the victory merupakan berkat terbesar. is the highest blessings of God. Di sini dikatakan ayat 26 di Verse verse 26. dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. He who overcomes and he who keeps my works to the end, to him I will give authority over the nations. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. He will rule them with an iron scepter, scattering them like clay pots, as I also have received of my Father. Ini satu pernyataan yang luar biasa. This is a great declaration of God. Kalau umat Tuhan If the people of God memiliki suatu pegangan yang benar, have something in their hands, tetap berpegang kepada firman they Tuhan, are keep to the word of God in their lives. tetap berpegang kepada janji Tuhan, They are keep the promise of God in their dan lives, mereka akan menang. and they will be overcome. Dan kemenangan itu And their victory ditunjukkan will be shown dengan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. by the works of God until the end. Betul-betul setia melakukan pekerjaan Tuhan Faithful to do the work of God in their lives sampai kesudahan. until the end. Maka kepada mereka diberikan kuasa, So to them God will give authority, kuasa untuk memerintah. authority over. Inilah yang dijanjikan Tuhan. And this is God's promise to them. Juga dalam Wahyu 20 tadi, In the Revelation chapter 20 we already read, kuasa untuk memerintah itu the power over the nations ada bagi pemenang. is only for the victorious Oleh people. sebab itu saya tekankan, That's why I want to emphasize tonight, pada hari kebangkitan Tuhan, in the day of God's resurrection, mengapa ini yang menjadi inti kerinduan Rasul Paulus why it's become the point, the most important thing of Apostle Paul dalam pengikutannya in kepada his Tuhan, following to God, dalam pelayanannya in kepada his Tuhan. ministry to God. Inti yang dirindukan Rasul The Paulus, main point that the Apostle Paul desires in his life, ingin punya pengalaman want to have the experience, mati dan bangkit bersama Kristus. die and rise with Christ Jesus. Itu sebabnya dia katakan dalam Filipi pasal 3, That's why he said in Philippians chapter 3, dari ayat 14 dikatakannya, Philippians chapter 3 verse 14, ini satu kerinduannya, this is what is desirable, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Panggilan apakah itu? What kind of calling this? Di ayat 10 In dikatakan, verse 10 said, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, becoming conformed to his death. Ayat 11, 11. supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. If by any means I may attain to the resurrections from the dead. Inilah kerinduan Paulus, This is Apostle Paul desires mengenal dia dalam kuasa to kebangkitan. know him in his power of resurrection. Kenapa? Why? Inti
inti dari kekristenan Because the important thing in Christianity adalah untuk mendapatkan hidup yang kekal. is to receive the eternal life. Diubah, Will be changed memiliki tubuh, to have the new body, tubuh kemuliaan, the glorious body, tubuh yang tidak terikat lagi dengan dosa, the body that will make no sin anymore, tubuh yang sudah mengalami kebangkitan. the body have resurrections. Inilah kerinduan kita. This is our desires Itu also. sebabnya kerinduan Paulus, So Apostle Paul desires supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan that I will have his resurrection dari antara orang, from the dead, mengalami kuasa kebangkitan, to have experience of resurrection, agar ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus to be ruled with Christ over the nations, dalam kerajaan 1000 tahun, in the kingdoms in 1,000 years, bahkan dalam kekekalan. in eternal. Makanya inilah perjuangan Paulus. And this is Apostle Paul's strugglings. Itulah kehendaknya. This is his will. Ia ingin mengenal, He want to know, dan kuasa kebangkitannya perlu dikenal, and he must know the power of Jesus' resurrection, dan kuasa kebangkitan yang akan dialami and the power of resurrections that will be experienced. adalah kuasa kebangkitan untuk mengalami kebangkitan yang lebih baik. That's to have a new resurrection, a better one. Saya mau katakan, I want to tell you, dalam kebangkitan kita yang akan datang, in our next resurrection that we will experience, kita akan lebih baik we will be better dibandingkan tubuh yang sekarang. compared to our body now. Tubuh yang sekarang ini Our body now sangat terbatas, is very limited. mudah terpengaruh It's easy to be deceived dengan keadaan, by situation, dengan semua yang by terjadi. everything is happening now. Bahkan alam pun Even this nature, terlalu mudah untuk mempengaruhi tubuh kita it's sekarang. easy to do something to our body also. Tapi tubuh kemuliaan But the glorious body dalam kuasa in kebangkitan the power of resurrection adalah tubuh is the body yang begitu mulia. that's very glorious. Itulah yang sangat dirindukan Paulus. This is Apostle Paul's once most. Dia berkata, yang ku He kehendaki said, the one that I want mengenal dia is to know him dan kuasa and kebangkitan. his power of resurrection. Ini harus menjadi kerinduan saya dan kerinduan And saudara. it must be also our desire. Oleh sebab itu, ketika pejuang-pejuang iman, That's why the faith warriors, mereka rela begitu sengsara, they are ready to be sufferers. mereka rela mati sekalipun, They are ready to die asal mereka memiliki kebangkitan yang lebih as baik. long as they get the better resurrection. Dalam Ibrani 11 Hebrew chapter 11. ayat 35 dimulai. Hebrew chapter 11:35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Women received their death by resurrection, and others were tortured, not accepting the payment for release, that they might obtain a better resurrection. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. This is something that's really amazing. Mereka rela membayar harga, They are ready to pay the price. membiarkan dirinya disiksa, They left themselves to be tortured. tidak mau menerima pembebasan. They are not accepting the release. Dengan kata lain, In other words, mereka lebih memilih sengsara, they are choose to be tortured. bahkan sekalipun mati. Even they must be dead. Mereka menyadari They realize mereka beroleh kebangkitan yang lebih that baik. they will obtain a better resurrection in their Itu life. sebabnya dalam ayat 36 That's why in verse 36, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. others were tried by mocking and scourging. Yes, moreover by bonds and imprisonment. Ayat 37, 37. mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksa. They were stoned
They were sawed apart. They were put on tests. They were killed with the sword. They went around in sheepskins and in goatskins, being destitute, afflicted, mistreated. Apa tujuan kenapa mereka rela menerima semua ini? What is the purpose they are willing to receive all these things? Saya seringkali berkata, Many times I said, seluruh tujuan dari penebusan all the purpose of redemption adalah untuk mengembalikan manusia is to bring back human being kepada rencana yang semula. to the planning before. Manusia diciptakan untuk hidup dalam sebuah tubuh, That God created man to live in the body, dan ia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. and actually God created man to live forever. Ini adalah tujuan penebusan, This is the goal of redemption, untuk mengembalikan manusia to bring back human being kepada rencana semula. to the planning of God in the beginning. Oleh sebab itu, That's why ketika kita mengalami kuasa kebangkitan, when we experience the power of His kita akan resurrection, diberi tubuh, God will give us the body, tubuh kemuliaan, the glorious body, tubuh yang the sempurna. perfect body. Itu rencana Tuhan. This is God's plan upon us. Oleh sebab itu dia tebus That's why He redeemed us. manusia yang sudah jatuh dalam The dosa. man that already fall into sins, Tuhan mau kembalikan God want to bring us back kepada rencana Tuhan to semula, His original planning. untuk mengalami kuasa That kebangkitan. man can experience the power of Jesus' resurrections. Oleh sebab itu para pejuang iman That's why the faith warriors, rela membayar harga they are willing to pay the price untuk mengalami kuasa to kebangkitan. receive the new, better Apapun resurrections. mereka terima, They receive everything. They are ready to receive it. bahkan mereka membiarkan diri mereka disiksa. Even they give themselves to be tortured. Sekalipun ada kesempatan untuk dibebaskan, Even there is a opportunity to be released. mereka lebih suka menderita But they are willing to be tortured more, agar mereka memperoleh kebangkitan yang lebih so baik. they will receive a better resurrection. Mereka lebih suka diejek, They are willing to be mocking, didera, shouting, bahkan dibelenggu. bones, Bahkan ada di antara mereka harus dipenjarakan. imprisoned, Bahkan di antara mereka ada yang mati dilempar, stoned, digergaji, sold apart, dibunuh dengan pedang. killed by sword. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba They were around in sheepskins, dan kulit kambing, goat skins, sambil menderita kekurangan, being destitute, kesesakan, afflicted, dan siksaan. and mistreated. Bahkan di ayat 38 And Ibrani 11 berkata, 8 said, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. of whom the world was not worthy, wandering in deserts, mountains, caves, and the holes of the earth. Kenapa mereka rela? Why they are willing to receive all this? Mereka rela menderita They are willing to be tortured and karena di suffer tujuan hidup mereka because in their goal of life, hanya ada satu, only one, mengalami kebangkitan yang lebih to baik. experience a better Mereka akan resurrection. memiliki tubuh yang akan lebih baik. They will receive a better body, Itulah tubuh kemuliaan, the glorious body, sama dengan Yesus Kristus. same like Jesus Christ. Ketika dia bangkit dari antara When orang mati, Jesus rise from the dead, dia memiliki tubuh kemuliaan, He have the glorious body in Him, dan dalam tubuh kemuliaan and with that glorious body, dia memperkenalkan dirinya He introduced Himself kepada to murid-muridnya. all His disciples. Dia yang sudah mati He's the one who already dead tetapi hidup. but live. Walaupun tanda kematian itu Even the mark of death tidak dihapus is not disappear dari tubuhnya, from His body. lambung yang tertikam, His stomach is speared, tangan yang berlubang, the hand kaki yang berlubang, and the feet also with the holes. semua itu bisa ditunjukkan Tuhan, He can sow all this, terutama kepada Thomas. especially to Thomas. Dia izinkan Thomas He said to Thomas agar Thomas percaya to make him believe kuasa kebangkitan Tuhan. power of His resurrection. Thomas, Thomas, lihat ini,
Look, Jadi apa yang dialami Tuhan so what God experienced dalam tanda kematian, in the mark of death, dan Tuhan membuktikan and God proved dalam himself kuasa kebangkitan by his power of satu resurrection. kehidupan yang lebih baik, There is a better life, tubuh yang lebih baik, a better body, mengembalikan manusia to bring back man kepada rencana yang semula. to the original plan of God. Dan saya terlalu yakin And I believe so much kuasa kebangkitan itulah that the power of yang resurrection membuat kita belajar setia, that make us to learn be faithful, membuat kita tetap dengar-dengaran, to make us always hearers, sehingga kita mengerti maksud Tuhan. so we will understand his will. Saya sudah tekankan, Many times I emphasize this, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, to get something better, kita harus bersedia, we must be ready dibawa oleh Tuhan, to bring by God, dilatih oleh Tuhan, to train by God, dididik oleh Tuhan, to teach by God, agar kita memenuhi syarat so we are in his rules, untuk menikmati to enjoy it, kebangkitan itu. that resurrections. Karena apa, saudara? Why, brothers and sisters? Karena Tuhan ingin Because God's want, tidak seorang pun di antara kita no one among us yang gagal. will be failed. Itu sebabnya Dia panggil kita. That's why God's call of Dia us, berikan pengertian kepada kita God give us understand betapa hebatnya how great is apa yang diberikan Tuhan what God gave untuk pemenang, for the victorious one, karena memenuhi syarat. because we are according to his want. Dan saya mau katakan kepada saudara, And I want to say tonight, ketika manusia jatuh dalam dosa, when man fall into sins, Tuhan menginginkan actually God want manusia itu harus menang man must be victorious. dari dosa yang membuat mereka. Man must be overcomes sins. Tapi tidak ada caranya But there is no other way kecuali other than manusia man harus dibawa must bring untuk memperoleh kasih karunia. to receive his grace. Saya sudah tekankan, I already talked many kalau times. saudara mau mendapatkan kasih karunia yang baru, If you want to receive the new grace, Anda harus mengerti yang namanya penderitaan atau kesulitan. you must be understand about sufferings or afflicted. Kesulitan dan penderitaan Afflicted and troubles in your life adalah kesempatan bagi kita is the opportunity for us untuk menerima kasih to karunia. receive his new grace. Penderitaan, Sufferings, salib cross, punya tujuan. have the purpose. Sejak kitab Kejadian, Since from the book of Genesis, penghukuman itu punishment punya tujuan have the purpose untuk membuat manusia to bring man lebih baik. better. Manusia tidak menyadari But man cannot realize it. sebenarnya ketika Tuhan Actually, when God mengutuk bumi ini, cursed this earth, terkutuklah tanah. cursed the land, Sebenarnya Tuhan punya tujuan actually God have the purpose in it demi kebaikan manusia. for the goodness of man. Tuhan mengutuk bumi So God cursed this world agar manusia so man hidup will live seturut dengan kehendak. according to God's will. Lewat kutuk, So through curse, supaya manusia menyadari man will realize bahwa anugerah Tuhan that God grace adalah luar biasa. is amazing. Sebelum tanah terkutuk, Before land is cursed by God, manusia tidak bersyukur actually man never give thanks to akan God kebaikan Tuhan. for God's goodness. Tetapi But setelah terkutuk, when land become cursed, apa berkat di dalamnya? what is the blessing in it? Manusia harus memiliki komitmen. Man have the commitment. Must have. Itu telah dinyatakannya dalam kitab Kejadian pasal 3 Genesis chapter 3 ayat 16 sebenarnya verse 16 sampai dengan ayat yang ke-19. until 19. Tapi saya akan membacakan ayat 17 langsung. I will read verse 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. To Adam he said, because you have listened to your wife's voice and have eaten of the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you will eat of it all the days of your life. Orang tidak suka membaca ayat ini Actually, no man want to read this verse. karena di dalamnya ada penghukuman. Because in this verse there is a judgment, punishment. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Cursed is the ground for your sake. Dua kalimat yang tidak disukai. This is the sentence that people dislike. Yang pertama, karena tanah terkutuk. Cursed is the ground. Yang kedua, dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu. In toil you will eat Dari tanah seumur hidup. from the ground all days of your life. Apa tujuan Tuhan? So what is the purpose of God in this? Untuk menempatkan manusia So to put man mengalami kesulitan, to have troubles, mengalami penderitaan. to have sufferings. Sebenarnya Tuhan mau mendidik manusia Actually, God want to teach man untuk belajar menghargai kemurahan to Tuhan, learn to respect God's grace, belajar menghargai anugerah Tuhan, to respect the mercy of God in their life. bahwa segala sesuatu That everything, yang dialami that experience bertujuan baik, have a good purpose in it. sehingga manusia menjadi bertanggung jawab, So man become a responsibility one, memiliki suatu tekad have determined in their heart untuk bekerja, to work, untuk mencari rezeki, to seek for food, bukan tenang-tenang, not only quiet, do nothing, bukan bersembunyi, not hidden themselves, tapi bekerja but work untuk mendapatkan sesuatu to get something dalam hidupnya. in their life. Bahkan di situ dikatakan, But they say ayat 19 in dikatakan, verse 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. by the sweat of your face will you eat bread until you return to the ground, for out of it you were taken. For you are dust, and to dust you shall return. Saya mau katakan kepada I saudara, want to tell you tonight, kesulitan adalah kesempatan untuk memperoleh kasih karunia yang baru. actually difficulties is the opportunity to receive a new grace from God. Tuhan ingin melalui kesulitan God wants through that difficulties, agar manusia berubah, so man will change, agar manusia mengembangkan kualitas, so man will expand their quality, terutama kualitas ilahi yang ada dalam manusia, especially the divine quality in them harus dikembangkan will be expanded melalui kesulitan. through difficulties. Melalui kesulitan, So through all these difficulties, manusia akhirnya mengandalkan Tuhan. man completely depend on God only. Oleh sebab itu, That's why untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, to receive a better life, Tuhan mengizinkan kesulitan. God avoid all these difficulties. Kesulitan adalah cara Tuhan mendidik So manusia. difficulties is the way of God to teach man. Apa tujuannya? And what is the purpose? Supaya manusia memiliki kualitas yang lebih baik. So man will have the better Supaya quality. manusia kembali menghargai kemurahan. Man will respect the mercy of God. Melalui kesulitan, So through all these difficulties, Tuhan mau mengembangkan karakter. God want to expand the Yang pertama, characters, karakter belas kasihan, the characters of mercy, karakter panjang sabar, the characters of patience, karakter kasih yang sejati, the characters of pure love, memiliki iman, to have faith, kesetiaan, faithfulness, kemampuan untuk menanggung, ability to take the burden, dan banyak hal lain lagi and many things yang akan Tuhan kembangkan that God will expand lewat kesengsaraan. through the sufferings.
demi kebaikan manusia. for the goodness of man himself. Oleh sebab itu saudara, So brothers and sisters, ingat remember cara kerja Tuhan the way of God's work. memang bertolak belakang Sometimes it's a difference dari kehendak kita. with our will. Manusia akan lebih buruk akhlaknya Man will be worse and become worse bila tidak dikekang. if something is not put them in change. Kenapa perlu dikekang? Why something need to change? Supaya manusia So lebih. man, Bukankah demikian kata pengkhotbah? let's Pengkhotbah pasal 8 ayat 11. Pengkhotbah 8 ayat 11. let's see in the Ayat 11. Ecclesiastes 8:11. Yes. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ecclesiastes 8:11. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Kenapa perlu ada penghukuman? So sometimes why there is a judgment, Supaya kejahatan manusia tidak bertambah, so the evil of man will not increase, supaya manusia tidak lebih buruk, so man will not become worse, dan Tuhan mengekangnya and God it put them in change dengan caranya, by His way, termasuk kutuk. include curse. Kutuk adalah cara Tuhan Curse is the way of God, untuk mengerjakan tugasnya, is to do His work, dan ketika tugasnya telah selesai, and when His work is finished, membuat manusia sadar. to make men Dan realize, satu kali and what time setelah selesai tugasnya, after the work is finished, tugas penderitaan itu, the work of suffering, tugas kesulitan the itu, work of troubles, maka Tuhan akan menyingkirkannya. and God will put them aside. Oleh sebab itu saudara, That's why brothers and sisters, ada kalanya manusia there's sometimes man untuk mengubah hidupnya, to change their life, untuk membentuk hidupnya, to mold their life, melepaskan dirinya dari kekerasan to hati. release their life from stubborn heart. Manusia perlu diberikan kutuk, Man need to receive the curse from God, diberikan kesulitan-kesulitan. difficulties in their life. Paulus sangat menyadari itu. Paul also realized about this. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus 2 Corinthians pasal 12 12 ayat 6 verse 6 sampai ayatnya yang ke-9. until 9, verse 9. Apa pengakuan Paulus di sini? What Paul said, Dia menyadari he realized bahwa duri dalam daging that what he have in his merupakan cara body Tuhan is the way of God untuk dia bisa merendahkan diri. to make them Ayat humble. aku hendak bermegah juga. Aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar daripadaku. For if I would desire to boast, I will not be foolish, for I will speak the truth, but I refrain, so that no one may think more of me than that which he sees in me or hears from me. Ayat 7. 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. And because of the surpassing greatness of the revelations, therefore, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to pound away at me, to keep me from exalting myself. Ayat 8. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Concerning these things, I begged to the Lord 3 times that it might depart from me.
me. Ayat 9. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. He has said to me, my grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness. Most gladly therefore I will rather glory in my weaknesses, than the power of Christ may rest on me. Apa tujuan penderitaan? So what is the purpose of difficulties and suffering? Harus dialami Paulus That ini. Apostle Paul must experience in his life. Suatu duri dalam It's dagingnya. like a thorn in his flesh. Agar apa, saudara? For what, brothers and sisters? Supaya Paulus tetap berada pada jalurnya. So Paul will be always in God's way. Tuhan tidak ingin God didn't want for him Paulus gagal. that Paul will fail. Dan cara yang paling efektif And the most effective way untuk membuatnya tetap berada pada jalur to kehendak make Tuhan, Paul always in God's way, supaya dia jangan bermegah, so Paul will never exalting himself. supaya orang lain juga jangan terlalu melihat kehebatannya. So also other people will not see the greatness of Paul. Seringkali manusia Many times, man, mau dianggap orang lain hebat, they think that is better, is great by other men. tapi Tuhan menyadarkan Paulus But no, God want to make Paul understand. supaya orang dapat melihat Paulus, So men, other people will see Paul, bukan saja melihat kelebihannya, not only see his greatness, tapi but keterbatasannya, his limited. supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. So that no one may think more of Paul than that which he sees in Paul or hears from. Kenapa Tuhan izinkan ini? Why God allowing this thing happen to Paul? Supaya orang tidak melihat Paulus berlebih-lebihan. So people will not see that Paul is boast. Seringkali, saudara, Many times, brothers and sisters, kadang manusia melihat manusia sometimes men see other men berlebih-lebihan, boast more, sehingga mengurangi bobot kuasa Tuhan, so reduce the power of God in them, tidak membuat Tuhan nomor satu, not making God number one in their life, bahkan menonjolkan manusianya. but to make man more than God. Maka Paulus menyadari Then Paul understand about this, untuk membuat dia berada pada jalur yang benar. to make him always in right path. Tuhan memberikan sesuatu kepadanya, God give to him something. kesulitan, Difficulties bagaikan duri dalam is daging. like a thorn in the flesh. Bahkan setan pun diizinkan Tuhan Satan is allowed by God untuk mengocohkannya, poke away Paul. supaya dia jangan meninggikan So diri. Paul will never exalting himself. Walaupun Paulus berseru sudah 3 kali Even Apostle Paul already cried to God 3 times. supaya iblis itu mundur. So God will evil will depart from him. Tapi apa kata Tuhan? But no, God said to him, Cukuplah kasih karunia. my grace is sufficient for you. Artinya It's me. kesulitan, Difficulties, penderitaan suffering adalah cara Tuhan is the way of God untuk mendapatkan kasih karunia to yang baru, make you to receive the new grace of untuk God, mendapatkan sesuatu yang lebih to baik. get something better from God. Oleh sebab itu, saudara, That's why, brothers and sisters, dari sejak awal from the beginning, Tuhan mengizinkan kesulitan dan penderitaan. God give difficulties and sufferings. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu, Last week I already preached about this. kenapa perlu kesulitan? Why we need also difficulties? Untuk mengekang suatu sifat dosa yang menjadi-jadi. So to change the sin, not to increase. Yang kedua, Second, untuk menjaga manusia agar tetap berada di dalam to jalurnya. put men always in God's way. Yang ketiga, Third, untuk mengajar manusia tentang Allah dan jalan-jalannya. to teach men about God and His ways. Dan yang keempat, Fourth,
untuk menghancurkan sifat dosa pada saat kematian, to destroy the nature of sin in death. sehingga manusia dapat dibangkitkan tanpa kebinasaan dan tanpa So dosa. man will be resurrections without death anymore. Ini tujuan Tuhan. This is all the purpose of God Ini in God. kehendak Tuhan. This is God's will in man. Betapa pentingnya kesulitan. How important difficulties for us also. Kalau kita mau belajar lebih mantap, If we want to learn more, kalau kita belajar kitab Ayub, if we learn from the book of Job, ternyata tujuan kesulitan itu sangat penting. actually the purpose of difficulties is very important. Ayub harus mengalami kesulitan. Job must experience all these difficulties in his life. Apa tujuannya? And what is the purpose of God in him? Supaya Ayub menyadari So Job will realize ternyata manusia itu that man adalah hanya bagaikan debu. is only dust. Kadangkala kita perlu mengalami kesulitan Sometimes we must experience difficulties supaya kita sadar so we will realize bahan baku hidup kita, that the natures of us, bahan baku tubuh kita the ini natures of this body adalah dari tanah, is dust. debu tanah. Dust only. Itu sebabnya pemazmur berkata, That's why in the book of Psalms says, supaya manusia tidak sombong, so man will never boast himself. Tuhan mengatakan God said to man melalui pemazmur, through Psalm, Tuhan ingat God remember bahwa manusia itu hanyalah debu. that man only a dust. Seringkali manusia tidak mengenal diri, Sometimes man cannot realize himself, tapi kesulitan sangat perlu but difficulties is important untuk membuat kita mengenal siapa kita. to make man knowing himself, Haleluya. who we are. Hallelujah. Jadi tujuan kesulitan So the purpose of untuk difficulties membuat kita mengenal diri to sendiri, make man knowing himself, melihat diri kita, to see ourselves, dari mana kita, where we come from, terbuat dari apa kita, what we made from, sehingga kita sadar so we will always realize bahan baku kita our natures tidaklah sesuatu yang berharga. is not something so precious, Debu tanah. only dust. Bahkan selanjutnya, And next, debu tanah dust itu adalah makanan dari ular. is the food of snake. Setelah manusia jatuh dalam dosa, After man fall into sins, bukan saja manusia dihukum, not only God punish man, ular pun dihukum. even snake is punished. Dia harus menjalar dengan perutnya, He must walk with his stomach, dan debu tanah menjadi and makanan. dust become his food. Itulah satu nubuatan. This is a prophecy Manusia daging that man, flesh of man, itu sasaran dari iblis. actually this is the target of Satan. Kita harus sadar, We must realize it. kalau kita tidak diubah If God never changed us menjadi manusia rohani, to become a spiritual man, kita menjadi makanan ular. we are the food of snake. Kita sasaran kemarahan We setan. are the target of Satan. Tetapi kita diubah But God changed us oleh kuasa firman by Tuhan. the power of His word. Kita yang terbuat dari debu tanah, We are made from dust. diberikan roh Tuhan. Receive the Spirit of God. Andai kata nanti kita mati, If we die, kita akan diberi tubuh we kemuliaan will receive the glorious body, dalam kuasa kebangkitan, the power of di resurrection. mana iblis tidak berkuasa lagi. That Satan will never defeat us Kita again. diberi kuasa untuk memerintah. God give us power to rule over. Kenapa? Why? Karena kita sudah mengalami kuasa yang sama Because we have already experienced the same power dengan Tuhan Yesus Kristus. with Jesus Christ our Lord. Oleh sebab itu kita harus mengerti tujuan That's kesulitan. why we must understand what is the purpose of difficulties in this Yang life. kedua, Second, untuk melihat motivasi-motivasi dan to kebutuhan-kebutuhan see the kita. motives and our need. Kesulitan perlu So sometimes difficult is need by us untuk memperlihatkan to show for us motivasi-motivasi. our motives. Seringkali Sometimes sebelum datang kesulitan, before difficulties come, belum kelihatan mana motivasi yang benar, mana we yang salah. cannot see the wrong and correct motives. Tapi ketika datang But kesulitan, when difficulties come, baru terbongkar. it's opened. We see Ternyata motivasinya salah. actually that person have wrong motives. Dan salah satu motivasi yang paling mengerikan And one of most worst motives ketika terjadi zaman akhir. when there is in the last Dari days. 2 Timotius 3:1 berkata, 2 Timothy chapter 3 verse 1 said, pada hari-hari terakhir
terakhir In these last days, akan datang masa yang there sukar. will come a troublous time. Ternyata And then, ketika masa sukar when difficult times come, terjadi, it's happened to this world. manusia mencintai dirinya sendiri. Man love himself. Itu jelas dikatakan dalam Alkitab. It's really clear in the Bible. Ayat 1, 2 Timothy Timotius 3. chapter 3 verse 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. But know this, that in the last days, grievous times will come. Ayat 2, Verse 2. manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. For people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, blasphemers, disobedience to parents, unthankful, unholy. Ayat 3, Verse 3. tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, hateful of good. Ayat 4, For suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. traitors, headstrong, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God. Ayat 5, 5. secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Holding a form of godliness, but having denied the power thereof, turning away from this also. Keadaan manusia pada akhir zaman. This is the situations of man in the last days. Ketika datang masa yang sukar, When grievous time, difficult times came, manusia dapat langsung kita kenal we will know the real man is dari from motivasi. their motives. Ternyata Actually, manusia man, lebih cenderung they are more mencintai dirinya sendiri. lovers of self. Sekali lagi saya mau katakan, One more time. kesulitan juga dipakai Tuhan So difficulties is used by God untuk memperlihatkan to show motivasi-motivasi the motives of man dan kebutuhan-kebutuhan kita. and the need of man. Di masa sukar semacam ini, In these difficult times like this, sebenarnya actually, kita hanya membutuhkan we only need one. bagaimana hidup kita berubah, How our life will be changed. bagaimana kita menunjukkan kepada dunia How we will show to the world kita manusia yang sudah dirohanikan Tuhan. that we are a spiritual man of God. Kita manusia rohani, We are spiritual man. manusia Allah. We are godly man. Seharusnya kita tunjukkan kepada dunia, Actually, we must show to the world dan kebutuhan kita yang terutama and the need, what we need most adalah perkara rohani. is spiritual things. Saya mau ingatkan jemaat Tuhan, I want to remind all the church members, jangan tertipu don't be deceived again lewat keadaan akhir zaman ini. by the situations in these last days. Tuhan izinkan semua, God allowing these things happening. banyak kesukaran-kesukaran. Many difficulties happens now. Supaya apa? For what? Supaya kita bisa menunjukkan So we can show ourselves kita adalah orang yang berbeda. that we are different from them. Kita tidak sama dengan orang-orang We duniawi are not same with this world people. yang mencintai dirinya That sendiri, they lovers of yang menjadi themselves. hamba uang. They are become lovers of Mereka akan money. membual, They menyombongkan are diri. boastful and arrogant. Mereka akan memfitnah. They are blasphemers. Ini satu kehidupan yang sangat memprihatinkan. This is the life. Di tengah-tengah kesulitan pun, In this difficult time, orang tidak bisa menjaga dirinya. actually people cannot keep themselves. Masih berbual, They are blasphemers. masih menyombongkan They diri. are arrogant. Seharusnya merendahkan hati. Actually people must humble themselves Di now. hari-hari zaman ini, In these last days, seharusnya kita makin tunduk, actually we must be obey.
makin berterima kasih, We must be thankful. makin memperdulikan We ibadah, must be more holy. makin mengasihi, We must loving. cinta pendamaian, We must forgiving. dapat mengekang We diri, must keep ourselves. dan betul-betul suka yang baik. We must love the good things. Di kondisi manusia zaman akhir, In this man condition in the last days, seharusnya menundukkan diri, actually we must put ourselves. tapi justru mengkhianat. But now they are traitors. Seharusnya berpikir panjang, Actually people must think long. tapi banyak orang berlagak tahu, No, but they feel they're knowing themselves. seolah bahkan ingin menyerupai Tuhan. Conceited themselves, then they want to become Maha like tahu. God. God, knowing old, Tidak mau belajar. they don't want to learn. Ini satu kehidupan This is the life. yang menuruti hawa nafsu They only to do their. daripada menuruti Tuhan. They are only want to do their pleasures. Oleh sebab itu, walaupun mereka beribadah, Then even they are forming a godliness, tapi mereka tidak memiliki kuasa ibadah. but they don't have the power of God. Oleh sebab itu, apa kata firman Tuhan? And what the word of God say? Jauhilah mereka itu. Turn away from them. Ada perlunya kesulitan datang, Yes, difficulties is need for us. karena Tuhan ingin memisahkan So God want to separate mana us gereja Tuhan from the church of God. yang siap sedia, They are ready. mana gereja Tuhan What is the church of yang God? tidak siap sedia. That now is ready. Harus terpisah. Must be separated. Oleh sebab itu, saudaraku, That's why my beloved brothers and sisters, semua kondisi yang Tuhan izinkan all these conditions that's allowing by God untuk menunjukkan siapa kita, to show who we are really. apa motivasi kita, What is our motives? dan yang ketiga, And the third one, apa tujuan Tuhan what is the purpose of God memberikan kesulitan, to give all these difficulties? supaya kita tahu So we will know membuat Tuhan nomor satu dalam hidup to kita. make God is number one in this life. Tuhan nomor satu. God is number one. Itu pernah dilakukan oleh Abraham Abraham did this ketika dia diuji Tuhan, when God tested him, maka dia bisa menunjukkan kepada and he Tuhan can show him bahwa dia lebih mengasihi Tuhan. that he loved God more. Demikian juga ketika Ayub diuji, Same like Job when tested by God. semua diambil, God took everything from him, kekayaannya, his wealth, anak-anaknya. his children's. Tapi apa kata Ayub? But what Job said, Terpujilah Tuhan. blessed be God. Dengan telanjang aku datang. With naked I come to Dengan this telanjang juga world, and with kembali. naked I will back to God. Kenapa ini dialami? Why is experienced by Job? Karena setan menuduh Ayub Because Satan is accused Job. memiliki motivasi yang salah. That Job have wrong motives in him. Setan menuduh Satan accused him kalau Ayub tidak diberkati lagi, that if Job is not blessed by God anymore, kalau Ayub mengalami penderitaan dan if kesukaran, Job will have received difficulties and sufferings in his dia life, tidak akan mempertahankan kesalehan. he will not keep his holiness. Iblis Satan menyamakan Ayub make Job sing seperti dirinya sendiri like himself yang tidak tahan uji. that is not stand in the test. Tapi Tuhan menunjukkan But God saw to show lewat pelajaran tentang Ayub, by the lessons of Job. ternyata Ayub tidak punya motivasi yang salah. Actually, Job have no wrong motives. Dia sujud menyembah He Tuhan bow down in God di tengah-tengah sangat-sangat begitu menderita. in the middle of his most difficulties time. Dia tetap membuat Tuhan nomor satu. He make God still number one. Kesulitan Difficulties diizinkan Tuhan. is allowed by God. Apakah Tuhan nomor satu dalam hidup? Is God is number one in your life? Apakah firman Tuhan nomor satu? Is the word of God number one in your life? Apakah pelayanan nomor satu? Is the ministry is number one in your life? Ataukah mengasihi Tuhan nomor satu? Is loving God is number one in your Untuk life? memperhatikan orang lain nomor satu? Is to take care other people is number one in your life? Kita sedang diuji hari-hari ini God is test us in these last days melalui kesulitan. through all these difficulties, Melalui kesulitan juga. and also through all these Poin yang difficulties. keempat,
The fourth point. Untuk melihat apakah kita layak untuk menerima janji-janji Allah. To see are we worthy to receive God's promise. Dan setia kepada kebenaran-kebenaran yang telah Ia percayakan And kepada to be kita. faithful to the word, to the truth that He gives to us. Mungkin terhadap janji Tuhan, Maybe to the promise of God. tetap kita bisa setia. We can be still faithful. Tapi bagaimana terhadap But kebenaran-kebenaran? how about to the truth of God? Terhadap firman Tuhan To the word of God yang sudah Tuhan percayakan kepada that kita. God given to us all this Apakah time. kita betul-betul Are we still tetap setia faithful untuk mempertahankannya? to keep all this? Tetap hidup dalam To kebenaran live in the right walaupun justice, dalam kesulitan. even in the difficulties time. Ini tujuan kesulitan, This is the purpose all of untuk difficulties. melihat To see, apakah kita setia. are we faithful? Dan yang kelima, And the fifth, untuk melihat apakah kita mampu menerima kuasa to see are we can receive the power yang kita minta dari Tuhan. that we are asking from God. Atau Or semakin besar kuasa more and more the power yang kita terima dari that Tuhan, we receive from God, kita bersedia juga mengalami ujian-ujian yang besar that we will ready to receive bigger tests untuk menunjukkan to show keseimbangan. the balance. Seringkali kita ingin menerima kuasa yang besar, Many times we only want to receive the great power, tapi kita tidak bersedia untuk diuji dalam ujian yang besar. but we are not ready to receive great tests. Gereja akan menerima kemuliaan yang sangat besar, Church will receive the great glory from God, terutama mempelai Tuhan. especially the bride of Dalam Christ. kitab Wahyu pasal 21, In the book of Revelation chapter 21, mempelai Tuhan itu the bride of God digambarkan bagaikan kota Yerusalem is baru like the heavenly New Jerusalem yang turun dari that sorga, come down from heaven, yang penuh dengan kemuliaan. full with the glory of God. Tapi untuk mencapai ke sana, But to see, to receive that, ada satu harga yang harus kita there is bayar. a price need to pay by Kita akan us. berhadapan dulu dengan kesusahan We besar, must face with the big test, dengan penderitaan yang with sangat the besar. big troubles and sufferings. Tapi Tuhan punya tujuan But God had purpose in it untuk memberikan kemuliaan, to give the glory, kemuliaan kota the Yerusalem, glory of the city of New kemuliaan Jerusalem, mempelai Tuhan the glory of the bride of yang akan Christ diberikan kepada that gerejanya will give to His church yang sudah that already melewati ujian-ujian. pass all the tests. Ini satu hal yang perlu kita mengerti. This is one important things that we need to understand. Poin yang ketujuh, And the next point, the seventh, untuk melihat apakah kita layak to see are we worthy untuk menggantikan posisi yang terlepas dari tangan setan to dan ikut. replace the positions that already left behind by Satan and his Sekali lagi followers. saya katakan, One more time I say, apakah kita layak are we worthy enough untuk menggantikan posisi yang terlepas dari tangan to setan replace the position of Satan dan para pengikut? and his followers? Apa yang telah dilepaskan setan? What Satan leave from him? Apa hak yang pernah dimilikinya? What is the right of Satan that he had before? Lucifer adalah malaikat yang paling cantik. Lucifer is the most beautiful angels of God. Dia adalah sangat dekat dengan tahta Tuhan. He's the one who most close with the throne of God. Dan Tuhan sekarang And God now mau memberikan posisi itu want to give that position kepada Yesus to Kristus, Jesus Christ, kepada gereja to Tuhan. the church of God. Dan sekarang, And now, apakah kita layak are we worthy enough untuk memiliki posisi to get that position yang sudah lepas that already dari passed tangan setan? from the hand of Satan? Maka kita perlu kesulitan That's why we need difficulties untuk melatih kita, to train us, untuk mendidik kita, to teach us, terutama especially untuk membuat kita to make us. tidak lagi mengandalkan keakuan kita. It's not always depend on ourselves. Iblis gagal. Satan is failed. Apa yang terbaik dari Tuhan What is the best from God? diambil Tuhan dari hidupnya He took from himself karena keakuan. because of himself. Aku hendak, I want, aku hendak, I want, aku hendak. I want. Oleh sebab itu saudara, That's why brothers and supaya sisters, saya dan saudara layak
for you and me to be worthy, menggantikan posisi. to replace the positions of Mari kita Satan. tundukkan keakuan. Let us bow down ourselves, Bukan aku, not me tapi anymore, Engkau Tuhan. but you, God. Bukan kehendak, Not my will, tapi kehendak-Mu but Tuhan. your will, oh God. Itulah yang satu-satunya. This is the only things. Dan selanjutnya, And the next one, untuk melihat to see, apakah kita memenuhi syarat are we good enough untuk menjadi mempelai perempuannya, to become his bride, untuk berada di perjamuan malam kawinan to itu. be in the night fest of love? Apakah kita layak Are we worthy enough untuk menjadi mempelai Tuhan? to be the bride of God? Karena untuk menjadi mempelai Tuhan Because to be the bride of God, harus ada tanda kemenangan. there is a sign of victory. Ada kehidupan yang telah diubah. There is a life that already changed. Dalam kitab Wahyu 19 Revelation chapter 19 jelas sekali dikatakan di sana. is very clear there. Ayat 8 dimulai Verse 8 sampai ayat 9. until 9. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. It was given to her that she would array herself in bright, pure, fine linen. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi padaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. He said to me, right, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. He said to me, these are true words of God. Oleh sebab itu saudara, That's why my brothers and sisters, apakah kita layak menjadi mempelai Tuhan? are we worthy enough to become his bride? Tentu mempelai Tuhan So the bride of God adalah orang yang sudah menang. are the people who already victory, Menang atas setan, overcomes against Satan, menang atas dosa, victory against sin, dan menang atas kehendak diri sendiri. and victory against our own will. Kepada mereka diberikan karunia To them, God will give them untuk memakai kain lenan halus to array herself yang berkilau-kilauan in bright, pure, fine dan yang linen. putih bersih. Amen. Dan hal itu diterjemahkan And it said, adalah perbuatan yang benar dari orang-orang. the fine linen is the righteous acts of the saints. Sekali lagi saya mau tekankan, One more time, I apakah want to kita layak emphasize. jadi mempelai Are we worthy enough to become the bride of Christ? dengan karakter yang telah diubahkan? With the characters that already changed by God. Dan tentu saudara, And yes, inilah sesuatu yang harus kita rindukan. this is what we must desire Dan most. ketika kesulitan-kesulitan And datang, when all these difficulties will come in our lives, selanjutnya next, untuk mendatangkan to bring suatu pengetahuan yang lebih besar more revelations tentang Tuhan dan kehidupan kita. about God and our life. Dan yang terakhir, And the last one, untuk memberkati hidup kita, to bless our life, untuk meninggikan kita, to exalt untuk us, memberikan kita sebuah nama yang kekal. to give us the eternal name. Inilah tujuan Tuhan. This is the purpose of God. Maka Tuhan izinkan kesulitan. That's why God gave all these Oleh difficulties. sebab itu saya mau ingatkan kita, That's why I want to remind of us, gereja harus memiliki konsep yang benar church, we must have the right concepts tentang kehidupan dan kesulitan. about the life and Oleh difficulties. sebab itu, That's why untuk kita mengerti tentang for kesulitan-kesulitan, us to understand about these all difficulties, kita harus mengerti apa tujuan Tuhan we must understand the purpose of God untuk mengubahkan kita, to change us completely, untuk mengubahkan kita. to change us. Jangan kita berada dalam kekristenan yang nyaman. Don't let yourself in the safe Christianity. Selama ini, All this time, seringkali gereja many times Church of God, dinina-bobokkan they are like put in sleep dengan mentalitas with the mentality supaya semuanya merasa aman. for all of them they feel comfort in safe zone. Semua mendapatkannya dengan mudah. They will receive it easily.
ingin mendapatkan sesuatu tanpa berkorban. want to get something without pay the price. Kekristenan yang nyaman ingin menawarkan pengampunan dosa cuma-cuma. The safe zone of Christianity is want to give the forgiveness of sins freely. Memang benar, Yes, it's true. tapi harus ditandai dengan pertobatan. But it must be marked with repentance. Dan setelah kita bertobat, When we already repent, kita harus menyadari we must rise bahwa kita orang berdosa that we are the yang sinners sudah mendapatkan pengampunan. that receive the forgiveness of sin. Jangan hanya kita merasa bebas dari rasa bersalah. So don't let us only free from our guilty. Setelah kita bebas dari rasa bersalah, When we free from our guilty, kita menganggap sudah merdeka. we think that we already free. Bahkan ketika kita masih berbuat Even dosa, that we still commit the sin, kita masih merasa merdeka, we are still free. tidak merasa bersalah. We not feel any guilty anymore. Tuhan tidak mau cara yang demikian. God don't want these things. Jangan hanya menjadi Kristen yang mencari kenyamanan. Don't let yourself become a Christians that look for the comfort zone. Yang ketiga, The third one, kecukupan cuma-cuma. enough, freely enough. Ini dicari orang. People look for this. Bebas dari tekanan They ekonomi. are free from something to press them. Seolah-olah kalau sudah di dalam Tuhan, They think that if they already in God, tidak ada lagi persoalan there is ekonomi. no more economic problems in their life. Tidak lagi persoalan kesusahan. There is no more troubles more in their life Karena merasa sudah orang Kristen, because they think they are already Christians. sudah orang percaya. They already become the believers. Seringkali kita tidak mengerti. Many times we are not understand clearly about this. Kadang-kala ada tekanan ekonomi. Sometimes there's economic problems in us. Kita berharap kepada Tuhan So we will give hope only to God. untuk berkata, And we can say, Tuhan, God, aku datang mencari I Engkau. come to seek you. Aku datang meminta I kepada come to ask you. supaya kita belajar meminta, So we learn always to ask to God. belajar merendahkan We hati, learn to humble our heart. sehingga kita mendapatkan And we will receive apa yang kita minta. what we need from God. Bahkan kekristenan yang nyaman And the Christianity, the comfort zone of mendapat Christianity, kesembuhan, they want to receive the healing, kesembuhan ilahi. the spiritual healing. Segala sesuatu hanya dikaitkan dengan kesembuhan ilahi. Everything is only connected with divine healing Karena punya konsep cuma-cuma, because it's free healing, pengobatan gratis, free healing. lupa They forget Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Jesus give the healing. Ketika saudara dan saya When you and me mau percaya, want to believe, mau berubah, want to be changed, seringkali kita ingin sometimes we always want mendapat kesembuhan yang serba instan. to receive the instant healing. Coba dalam Alkitab kita lihat If you can read in the Bible cerita-cerita tentang kesembuhan. the story of healing, Ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan. there is a woman with the blood. Dia harus punya tekad He have determined in his heart dan punya keberanian and he have courage. untuk datang kepada She Tuhan. must come to God Asal ku pegang saja as long I ujung jubahnya, touch his garment. aku akan sembuh. I will be healed. Tuhan Yesus sadar Jesus realized ada orang yang memegang jubahnya. there is someone put the hand to his garment. Kenapa? Why? Karena mengalir kuasa. Because the power is come out from Dia him. tahu He knew orang yang memegang jubahnya itu, the person that put the hand to orang his yang garment sedang bertindak is the one who do something melalui imannya, through her faith, melalui harapnya through their hope bahwa dia akan sembuh. that she will be healed. Bukan begitu saja, Not instant, cuma-cuma, not freely like that, tanpa ada tindakan. without any action. Seringkali orang datang. Many times people come. Saya dulu banyak melayani kakak-kakak kesembuhan Long ilahi. time I have a ministry of revival of healing. Ketika saya undang ke depan, When I ask them to come in front, mereka datang. yes they come. Mereka ingin sembuh. They want to be healed. Tapi ketika mereka datang ke depan, But when they come in front, tidak ada hati yang hancur. they have not broken heart. Tidak ada hati yang betul-betul minta pengampunan dosa. They didn't have any heart to ask the Tidak ada forgiveness. kerelaan mau bertobat. They don't want to be repent. Hanya untuk minta sembuh. Only to ask the healing, Kesembuhan cuma-cuma. the free healing. Tapi saya mau katakan kepada But I saudara, want to say tonight, kita bukan orang Kristen
We are not like this kind of hanya Christians. untuk mencari yang nyaman, Only to seek something is comfort for mendapat us. segala sesuatunya Receive all these things tanpa ada yang harus kita lakukan. without anything we need to do. Coba lihat dalam Alkitab, We can see all in the Bible. yang bertindaklah yang mendapatkan. The one who do something is receiving Ada something. kalanya Tuhan menyuruh, Sometimes God taught them, cuci mukamu. wash your face. Ketika orang buta itu menyuci matanya, When the blind wash his face, dia dapat melihat. he can see. Kenapa? Why? Karena dia bertindak Because he do bertindak dengan iman. according to his faith. Jangan kita tawarkan Don't we give something? sesuatu yang sangat mudah, It's easy to get, tetapi Tuhan mencari kita but God seek us harus berubah, must be changed. kehidupan yang berubah The life that changed untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, to receive the blessings of God, dan bukan berkat-berkat sementara, and not only for this temporary tapi suatu blessings, kehidupan yang diubah. but the life that changed. Ini yang Tuhan inginkan. This is what God wants for us. Tuhan merindukan God's desire, mempelainya His bride, yang sepadan dengannya, His equal with Him, yang setingkat dengannya, is equal with Him. dan juga Tuhan mencari mempelainya Also, God seek His bride yang mengasihinya, that love Him, bukan hanya demi berkat-berkatnya, not only for the blessings, tetapi Tuhan ingin but God's want. kita mencari Tuhan, We seek God, mengasihinya. love God. Kalau kita hanya mencari If berkat-berkatnya, we only seek God for His blessings, tidak beda dengan dia hanya menemukan kita sebagai orang anak kecil, so God will find us only a baby, anak kecil yang egois, a selfish baby, yang berpusat pada dirinya the sendiri, infant that only centered to himself, mencari keuntungan diri. only for his profit. Tapi mempelai Tuhan But the bride of adalah Christ orang is the one yang mempersembahkan who hidupnya over his life untuk Tuhan. for God. Sekali lagi, One more time, inti daripada penderitaan itu the main point of suffering, supaya kehidupan kita berubah. our life will be Dan changed. saya yakin And I will malam ini, tonight, dimanapun saudara berada, wherever you are now, Tuhan cari saudara God is seeking you. berubah, Change, berubah dan berubah. change and change. Itulah cara Tuhan This is the way of God, untuk membawa saudara dan to saya bring you and me kepada tubuh kemuliaan, to have the glorious body, kembali kepada penebusan Tuhan, back to the redemptions of God, mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. to get a better Walau resurrection. harus kita bayar Even we must pay the dengan price penderitaan. with the sufferings. Kiranya Tuhan memberkati saudara. May God bless you Kita abundantly. tundukkan kepala. Let's bow down our head. Bapa, Father, kami percaya we believe Tuhan mengizinkan that God is allowing all these things, masa-masa sukar difficult bagi times dunia ini, for this world, termasuk kepada kami, also for us, supaya kami berubah. so we can be changed. Tuhan mau God's want. supaya kami mengenal We will know siapa diri kami. who ourselves. Kami juga mau We also want untuk memperbaiki motivasi kami, to renew our motivations, supaya kehidupan kami so our life dirubah oleh Tuhan. will be changed by you, Lord. Kami tahu Tuhan, We know, God, kedatangan-Mu your coming sudah diambang pintu. is very near, Tuhan sedang mempersiapkan kami and God is preparing lewat us kesukaran besar ini. through these big Kami difficulties. bertobat, We are repentant, berbalik mencari Tuhan, back to seek you, dan merindukan and to have desire kehidupan yang semakin dekat the dengan life that's close with you, menjadi mempelai Tuhan. to be your bride. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami siap We are ready untuk menyembah Tuhan. to worship you. Mari kita bangkit berdiri. Stand up, please, in your Kita place. nyanyikan suatu pujian. We will sing a song. Jalanmu tak terselami. We cannot understand your way. Kita tidak dapat selami, We cannot understand fully, tapi Tuhan ingin but God's will. kita mengerti kehendak. We must understand His will. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Mari kita buka mata. Let's open our spiritual eyes. Oleh setiap hati kami, We cannot understand fully your plan, Lord. namun satu yang ku percaya, But one thing that I still believe, ada rencana yang indah. there is a beautiful planning of you. Tiada terduga kasih-Mu, How big is your love? heran
suami oleh setiap hati kami. Oh, terima kasih. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah yang terduga kasihmu, terang dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu baru damai. Amankan sejak terang, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Father, we give thanks to you karena Kau mengajar kami, because you teach us tonight. Bahwa Tuhan mengizinkan kutuk that God allowed the curse untuk demi kebaikan, for our goodness. Bahkan kami belajar malam ini, and also we learn tonight, kesulitan adalah berkat. That all these difficulties is blessing for us. Berkat untuk mengubah kami, the blessing to change us. Cara memandang kami, the way to see terhadap Tuhan, to see you Lord. Cara memandang kami terhadap the way to see ourselves Lord. Kami bersyukur Tuhan. We give thanks to you. Kesulitan ada waktu, that difficulties at times setelah mengerjakan have worked something, sesuatu dalam hidup, something in us, mengubah kami, to change us, mengubah bangsa-bangsa, to change nations. Maka kesulitan itu akan selesai, and then difficulties will be finished karena Engkau sudah temukan kami, because we can found us dalam keadaan berubah, in changing. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Satu kali, one day semua akan berhenti. Everything will be stopped. Kalau tujuan, if your purpose sudah tercapai, is accomplished, Tuhan kami berdoa, Lord we pray, biar segera tujuanmu, let your purpose kerjakan your work bagi bangsa-bangsa seluruh all nations in the world, untuk mengenal Tuhan, to make you know, hidup dalam kebenaran, live in your righteousness. Tuhan memberkati kami. God bless us. Kami diberi Tuhan pelajaran firman. God give the lessons from your, untuk melatih dan mendidik, to teach us, to educate us, untuk memahami, to understand tujuan dari kesulitan, purpose of all these difficulties. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami percaya, we believe, kami belajar memahami, we learn to understand, seperti Paulus, like Apostle Paul, dalam pergumulannya, in his strugglings, mengizinkan God ada duri dalam daging, there is a thorn in his flesh, tetapi but Tuhan memberikan jawaban. God give the answers. Semua itu, everything adalah kasih karunia, is the grace of God, untuk membuat, to make tubuh yang terbatas, this limited body, ada kuasa Tuhan. There's a power of lebih dari itu, more than that, sehingga kami manusia, so we as a man, tidak memegahkan diri, we will not boast from us, tapi tetap di jalur yang benar, always in the right path of God. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Berkati seluruh jemaat. Bless your church dimanapun berada, wherever they are now. Berkati para hamba Tuhan. Bless all the pastors yang bisa beribadah, that can come, yang bisa menikmati firman, they can enjoy the word of God hari ini. Tonight, Bapak berdoa secara khusus. I pray especially, tolong seluruh jemaat, help your people Lord, sembuhkan yang sakit, heal the sick, kuatkan yang lemah, strengthen the weak, yang susah, comfort the broken heart. Para hamba Tuhan, and also the pastors and leaders, help them Lord, untuk memahami, to understand apa tujuan, what is your purpose in them. Secara khusus kami juga berdoa, especially we are praying untuk bangsa kami Indonesia, for our nation Indonesia, seluruh daerah, in all areas. God will help.
our heart. dilembutkan Will be softened by us. sehingga umatmu So your people bahu membahu will work together untuk menunjukkan to show hidup yang bukan egois the life that not egoist, tetapi merendahkan hati, but humble ourselves. saling menolong. Help each other. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Akhirnya Bapa, Finally, Father, kami mengakhiri ibadah ini we want to end this dengan service menerima berkat Tuhan. and to receive your blessings. Saudara-saudaraku yang Brothers and sisters, arahkan hatimu ke sorga, put your heart to heaven menerima berkat Tuhan, and receive the blessings kasih of God. karunia The grace dari Tuhan Yesus from Kristus, our cinta Jesus kasih dari Christ, Bapa all surga, from the Father in heaven, penyertaan dari kuasa Roh Kudus, protection from the Holy akan Spirit menyertai will be always saya dan saudara be with you sekalian, and me sekarang from dan now sampai and selama-lamanya. forever and ever. Satu